7. Go! Ta-ta-da. 1. Continue. 2. Yes. 3. 4. 5. 6. 7. Go! 1, 2. Go na. 1, 2. Rolling. 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 Roll. Rolling. Crash. Tandaan mo, 7 times lang. 7. 7, tapos rolling ka na. 9 na ako eh. Oo nga eh. Ikaw ang tagal mo. Natulala ka na dun sa pogi sa labas. Kasi nga, meron ano doon yung... Yung friend mo. Friend yun. Hindi Friend ko natin yun eh. Ano ka ba? Mo pala yun. Dinaanan Ready? ka. From the top, ha? From Friend the yun top. ni ate. Ready? 1. Tulog si ate Buyat na Ready? shooting. Ah. 1. From the start tayo, 7 times. After 7 times, you will do the rolling. Okay. Pagkatapos ng 7 times, saka ka lang magawa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, crash. Tapos ulit-ulit. Ready? 1, 2, 3, go. Ready? Play na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, go! Go na, go! Pag sinabing go, Crash. Yes. Hindi mo bibilisan yung rolling mo. Kailangan pareho yung listen first. Listen. Kailangan pareho yung tempo mo dun sa rolling mo at saka sa beat mo. Kaya ang dapat ang rolling mo, Richard, is 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, crash. Do it. 1, 2, 1, 2, 1. Bagal naman yan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, crash. Okay, again, from the top, ha? Ulitin natin. Ready. Go. 7 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, go! 1, 2, 1. Continue. Continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, go! Stop. So, ang problema na lang is yung